We all are very happy to see faces of each other. So let us first say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. We are going to start by singing a hymn. You won't have hymn books, but it will come up on the screen. අපි ගීතිකාවක් ගායනා කරමින් අපි ආරම්භ කරන්නටයි යන්නේ. கீதிக்காව திரை திஸ்வை நாங்கள் ஒரு பாடலை பாடி நாங்கள் கூட்டத்தை ஆரம்பிக்க போகிறோம். இந்த பாடல் திரையிலே காணப்படும். Praise my soul, the King of heaven. Praise my soul, the King of heaven. To his feet thy tribute bring. Ransomed him, restored, forgiven. Who like thee his praise shall sing. Praise him, praise him, praise him, praise him. Praise the everlasting King. Praise him for his grace and favor to our fathers in distress. Praise him, sing as ever, slow to chide and swift to bless. Praise him, praise him, praise him, praise him. Glorious in his faithfulness. Father, like he tends and spares us, well our feeble frame he knows. In his hands he gently bears us, rescues us from all our wounds. Praise him, praise him, praise him, praise him. Mighty as his mercy flows. Angels help us to adore him. We behold him face to face. Sun and moon bow down before him. Dwellers all in time and space. Praise him, praise him, praise him, praise him. Praise with us the God of grace. We are going to ask the Lord's blessing on this service now. We have two prayers, one in Sinhala and one in Tamil. Let us pray. අපගේ ප්‍රේමවන්ත ස්වර්ගීය මහෝත්තම දෙවි පියාණනි අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරමින් নমස්කාර කරමින් ඔබ වහන්සේගේ දිව්‍ය පාමුල වෙත ළඟා වෙනවා දෙවි ස්වාමිනී අපිට කාලකට පසු මේ ලෙස එක් රැස් වෙන්නට ඔබ වහන්සේ දුන් කරුණාව ගැන අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමී. දෙවි පියාණනි අසුගිය දින කීපේ ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව, ඔබ වහන්සේගේ අනුග්‍රහය, ඔබ වහන්සේගේ සැපයීම, ඔබ වහන්සේගේ පිහිට, ඔබ වහන්සේ නොඅඩුව අපිට ලබා දුන් නිසා ස්තුති වේවා. देवी स्वामिनी ඔබ වහන්සේ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ නිතරම අප සමග ක්‍රියා කරන තරම් ස්තුති වේවා ස්වාමිනී අපි ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ කුඩා
ෑමක් හැටියට ඔබ වහන්සේට නමස්කාර කරන්නට අප රැස්ව සිටිනවා ස්වාමී. ඔබ වහන්සේ අප වෙනුවෙන් කළා වූ මහත් ක්‍රියාව, ඒ කුරුසේ ක්‍රියාව සිහි කරලා අපි ඔබ වහන්සේට නමස්කාර කරන්නට පැමිණ සිටිනවා. ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේ තවදුරටත් ඒ බෙත්ලෙහෙමේ කුඩා බිලිඳෙකු නොවේ, තවදුරටත් ඔබ වහන්සේ කුරුසියේ නොවේ, ඔබ වහන්සේ සිංහාසනයේ සිටින තැනැන් වහන්සේ. දෙවි පියාණනි, මේ ගැන සිහි කරන්නට අපට පිහිටුවන මැනව. ඔබ වහන්සේ රජවරුන්ගේ රජව සිටිමින්, සියල්ල පාලනය කරමින්, සියල්ල දරමින්, සියල්ල දකිමින් සිටින තැනැන් වහන්සේ. එම ස්වාමීනි සිතුවිල්ල ඇතුව අපට ඉදිරියට යන්නට පුළුවන්කම දුන්න මැනව. පියාණනි, අද දවසේ ඔබ වහන්සේගේ අපිට කතා කෙරුව මැනව. ඔබ වහන්සේගේ පණිවිඩය අපිට ලබා දුන්න මැනව. එය පැහැදිලිව ලබා දුන්න මැනව ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේගේ දාසයාව ඔබ වහන්සේගේ ආත්මේ නාලේප කර ඔබ වහන්සේගේ පණිවිඩය අපිට ගෙන දුන්න මැනව. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ஆமென். அன்புள்ள ஆண்டவரே, நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாளில் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்துவினுடைய நாமத்தில் எங்களுக்கு ஒன்று சேர்வதற்கு கிருபை கொடுத்ததற்காக 3 மாதங்களுக்கு பிறகு ஒரு சபையாக, விசுவாசிகளாக சில கட்டுப்பாடுகள் இருந்தாலும் எங்களுக்கு ஒன்று கூட கிருபை கொடுத்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, இன்றைய தினத்தில் நீர் எங்களோடு கூட இருந்து, ஆண்டவரே, உம்முடைய வசனத்தின் மூலம் நீர் எங்களை பலப்படுத்தி, ஆண்டவரே, எங்களை ஆசீர்வதிக்குமாறு ஜெபிக்கிறோம். உமக்கு ஆராதனை செய்வதற்காக நீர் எங்கள் ஆவியை ஊக்குவித்து, ஆண்டவரே, உண்மையோடும் ஆவியோடும் உண்மை ஆராதிக்க எங்களுக்கு கிருபை கொடுக்க வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறோம். கடந்த காலங்களில் நீர் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களுடைய தேவைகளை சந்தித்து, எங்களை ஆசீர்வதித்து, எங்களை வழிநடத்தி, எங்களை பாதுகாத்து, நீர் உண்மையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறீர் என்பதை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீர் நிரூபித்து காண்பித்தபடியினால் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, இன்றைய தினத்தில் இந்த ஆராதனையை உங்களுடைய கரத்திலே ஒப்புக் கொடுத்து உம்மை உயர்த்தி நாங்கள் நன்றி செலுத்தி ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நாமத்தில் ஆமென். Before we hear the message, we will rise up once again and sing another hymn, also Redemption, but it will come up on the screen here. We will sing just 3 verses, 1, 2 and 4 as it will appear on the screen. To worship the King or glorious above. අපි තවත් ගීතිකාවක් ගායනා කරමු. நாம் இன்னும் ஒரு பாடலை பாடுவோம். Kindly be seated.
the Lord. Dear brothers and sisters, after exactly 3 months, the Lord has graciously allowed us to come in and gathered as one family to worship Him. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරනි මාස 3ක කාලයකින් පසු මෙලෙස එක් රැස් වී ස්වාමින් වහන්සේට নমස්කාර කරන්නට ස්වාමින් වහන්සේ අපට අවස්ථාවක් ලබා දී තිබෙනවා. அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, சரியாக 3 மாத காலத்துக்கு பிறகு இப்படியாக ஒன்று கூடி தேவனை ஆராதிக்க தேவன் நமக்கு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கின்றார். During last 3 months, I'm sure all of us have experienced the sweet fellowship of the Lord Jesus Christ. පසුගිය මාස 3 කාලය තුලදී ස්වාමින් වහන්සේගේ මිහිරි සහභාගීකම අප අත්දැක තිබෙනවා ඇති විශ්වාස කරනවා. கடந்த 3 மாத காலங்களிலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இனிமையான ஐக்கியத்தை நாம் அனைவரும் அனுபவித்திருக்கிறோம் என்று நான் நம்புகிறேன். I want to remind you, dear brothers and sisters, during any normal situation, we don't have enough time even to be with our family. මම කියනවා ඔබට සහෝදර සහෝදරි සාමාන්‍ය වාතාවරණයක් තුලදී අපට අපේ පවුල සමග ගත කරන්නට ඇති තරම් කාල වේලාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. பொதுவான சூழ்நிலைகளிலே எங்களுடைய குடும்பத்துடனே கூட நேரத்தை செலவழிப்பது போதுமான நேரம் எங்களுக்கு கிடைப்பதில்லை. We keep ourselves busy so that we don't have time even to spend few minutes with our children. අපි ඒ තරම් කාර්යබහුලව සිටිනවා අපේ දරුවන් සමගද කාලය ගත කරන්නට අපට බැරි වී තිබෙනවා. நாங்கள் அவ்வளவு வேலைப்பளு மிகுந்தவர்களாக இருக்கிறோம். எங்களுடைய பிள்ளைகளுடன் கூட எங்களுக்கு நேரம் செலவிட முடியாமல் இருக்கிறது. We don't have time to read the Bible. අපට බයිබලය කියවන්නට කාල වේලාව නැහැ. We don't have time to pray. අපට යාඥා කරන්නට වෙලාව නැහැ. ஜெபிப்பதற்கு எங்களுக்கு நேரம் இல்லை. Let's say no time at all for God. අපි මෙහෙම කිව්වොත් දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා අපට කිසිම කාල වේලාවක් නැහැ. என்று கொடுப்பதற்கு எங்களிடம் நேரம் இல்லை. During the normal situation, we work, we earn and we eat. අප සාමාන්‍ය වාතාවරණය තුලදී අපි හම්බ කරගන්නවා, අපි වැඩ කරනවා, එකෙන් කෑම කනවා. பொதுவான சூழ்நிலைகளிலே நாங்கள் ஒரு தொழிலை செய்கிறோம், அதில் சம்பாதிக்கின்றோம், சாப்பிடுகின்றோம். But dear brothers and sisters, during these last 3 months, we didn't work and most of our brothers and sisters didn't earn at all. සුගිය මාස 3 කාලය තුලදී අපේ සහෝදර සහෝදරයන් වැඩි දෙනෙක්ම රැකියාවක් කරගන්නට බැරිව සිටියා. ඔවුන් කරගන්නට බැරිව තිබුණා. ஆனால் கடந்த 3 மாதங்களிலே எங்களில் அநேக சகோதர சகோதரிகளுக்கு வேலை செய்யவில்லை, அவர்கள் வருமானம் இல்லாமல் இருந்தார்கள். But amazingly, we had everything. නමුත් පුදුමාකාර ලෙස අපට සියල්ලම තිබුණා. ஆனால் அற்புத விதமாக எங்களுக்கு எல்லாமே இருந்தன. Dear brothers and sisters, we didn't lack anything. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරයනි අපට කිසිවක් හිඟුනේ නැහැ. அன்பானவர்களே, எங்களுக்கு ஒரு குறைவும் இருக்கவில்லை. We had enough sufficient food. අපට ඇතිතරම් ප්‍රමාණවත් ලෙස ආහාර පාන තිබුණා. எங்களுக்கு போதுமான உணவு இருந்தது. Enough time to be with our family. අපේ පවුල සමග ගත කරන්නට ඇතිතරම් කාල වේලාව ලැබුණා. எங்களுடைய குடும்பத்தாருடன் செலவிடுவதற்கு போதுமான நேரம் இருந்தது. Enough time to read our Bibles and pray. අපට අපේ බයිබල් කියවන්නටත් යාඥා කරන්නටත් ඇතිතරම් කාලය ලැබුණා. நம்முடைய வேதத்தை வாசிக்கவும் ஜெபிக்கவும் போதுமான நேரம் கிடைத்தது. This is about myself, but I don't know how you have spent. මේ දේවල් මං ගැන එහෙමයි. නමුත් ඔබගේ කාලය වැය කරුවේ කොහොමද කියලා මම දන්නේ නැහැ. இவைகள் என்னை பொறுத்த மற்ற விதத்திலே நடந்தது, உங்களை பொறுத்த மட்டிலே எப்படி என்று தெரியாது. What I feel is, dear brothers and sisters, God wanted to teach us a lesson. මට හැඟෙන දේ නම් ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය වුණා අපට පාඩමක් උගන්වන්නට. எனக்கு தோன்றுகிறது என்னவென்று சொன்னால், ஒரு பாடத்தை கற்பிக்க வேண்டும் என்று தேவனுக்கு தோன்றி இருக்கிறது. A lesson that never forgets. අපි කවදාවත් අමතක කරන්නේ නැති පාඩමක් උගන්වන්නට. நாம் ஒரு நாளும் மறந்து போகாத ஒரு பாடம். That is when you put your trust and faith on the Lord Jesus Christ. Lord commissions Himself to provide care
අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි අපේ ඇදහිල්ල විශ්වාසය තබන විට ස්වාමීන් වහන්සේ කැප වෙනවා අපට සියල්ල සපයා දී අපට පිහිට වෙන්නට. நாம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது எங்களுடைய முழு நம்பிக்கையும் விசுவாசத்தையும் வைக்கும் பொழுது நமது குறைவிலே நமக்கு தேவையானவர்களை வழங்குவதற்கு தேவன் தம்மையை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளுகின்றார். Philippians 4:19. பிலிப்பியர் 4:19. But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. මාගේ දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල මාගේ තේජසේ සම්පතේ ප්‍රකාරයට නුඹලාගේ සියලු හිඟකම් සම්පූර්ණ කරනසේක. என் தேவன் தம்முடைய ஐஸ்வரியத்தின்படி உங்கள் குறைவை எல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மகிமையிலே நிறைவாக்குவார். Dear brothers and sisters, we have already experienced that he is always providing for his children. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි අපි දැනටමත් අත්දැක තිබෙනවා උන්වහන්සේගේ දරුවන්ට සපයා දෙන දෙවියන් වහන්සේ බව. அன்பான சகோதர சகோதரி நாங்கள் ஏற்கனவே இப்பொழுது அறிந்திருக்கின்றோம் தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவையானவற்றை வழங்குகிறார் என்று. Challenge is for us to seek his provision even when it is different than what we expected from him. දරුවන් වන අපට තිබෙන්නේ උන්වහන්සේගේ සැපයීම බලාපොරොත්තු වෙන්නටයි අපි හිතන ආකාරයට වඩා එය වෙනස් වුණත්. அவருடைய பிள்ளைகள் என்ற ரீதியிலே நமக்கு இருக்கும் சவால் என்று சொன்னால் நாம் எதிர்பார்ப்பதை விட மாறுபட்ட விதத்தில் கிடைத்தாலும் கூட தேவன் கொடுப்பதை பெற்றுக்கொள்வது. We have to remember one thing, dear brother, that God is God and man is man. You cannot change this fact. අපි එක දෙයක් මතක තබා ගන්නට ඕනේ සහෝදර සහෝදරියනි. දෙවියන් වහන්සේව සිටිනවා, මනුෂ්‍යව සිටිනවා. එය අපට වෙනස් කරන්නට බෑ. ஒரு விடயத்தை நாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். தேவன் தேவனாய் இருக்கிறார், மனிதனாய் இருக்கிறான். அதை எங்களால் மாற்ற முடியாது. Isaiah 55:9 says his ways are higher than our ways. යෙසායා 55:9 කියන උන්වහන්සේගේ මාර්ග අපේ මාර්ගවලට වඩා ඉහළ උසස්ව තිබෙනවායි කියලා. ஏசாயா 55:9 சொல்லப்படுகிறது அவருடைய வழிகள் நம்முடைய வழிகளை விட மேலானவை என்று. But sometimes, dear brothers and sisters, we don't understand this fact. නමුත් සහෝදර සහෝදරියනි යම් අවස්ථාවන් වලදී අප මේ කාරණාව තේරුම් ஆனால் சில சந்தர்ப்பங்களிலே நாங்கள் இந்த விடயத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கின்றோம். But in the scripture he has graciously revealed to his children what he is doing in their lives. නමුත් ලියවිල්ල තුල දෙවියන් වහන්සේ තම දරුවන්ගේ ජීවිතවල කරන දේ උන්වහන්සේ තා මනාව පැහැදිලි කර තිබෙනවා. ஆனால் தன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் என்ன செய்கிறார் என்பதை குறித்து வேத வாக்கியங்களில் எழுதி வைத்திருக்கிறார். Long back when I was reading a magazine, I saw in that magazine someone has said that God is always doing 10,000 things in our lives, but we can understand only 3 of them. මීට කලින් මම සංගරාවක කියෙව්වා දෙවියන් වහන්සේ අපේ ජීවිතවල දහසදහස් දේවල් කරනවා. නමුත් අපට තේරුම් යන්නේ ඒයින් කරුණු 3ක් පමණයි කියා. பல காலங்களுக்கு முன்பதாக ஒரு சஞ்சிகையிலே நான் இதை வாசித்திருக்கிறேன். அதில் எழுதப்பட்டிருந்தது தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே 10,000 விடயங்களை செய்கிறார், ஆனால் அதிலே 3 விடயங்களை மாத்திரமே நாங்கள் புரிந்து கொள்கிறோம் என்று. Even, dear brothers and sisters, during the Lord Jesus Christ times, his disciples missed what he was doing. ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කාලය තුලදී උන්වහන්සේගේ ගෝලයන් උන්වහන්සේ කරමින් සිටිය දේ හරි ආකාරව අවබෝධ කරගත්තේ නැහැ. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் வாழ்ந்த காலத்திலும் கூட அவருடைய சீடர்களை ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்கிறார் என்பதை சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை. They missed the point of miracles. උන්වහන්සේ කළ ප්‍රාත්‍යාරය ඔවුන්ට මගහැරී ගියා. அவர் செய்த அற்புதத்தை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை. They missed his teachings here. They were not able to understand what he was teaching. උන්වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් ඔවුන්ට තේරුම් ගන්න බැරිව ඔවුන්ට මගහැරී ගියා. அவர் செய்த உபதேசங்களை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் போயிற்று. Same way, dear brothers and sisters, very often we miss what he is doing among us. ඒ ආකාරයෙන්ම ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි වැඩි වශයෙන්ම අප ජීවිතවල උන්වහන්සේ කරන දේ අපට මගහැරී යනවා. அதே போல தான் அநேக சந்தர்ப்பங்களில் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் என்ன செய்கிறார் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளாமல் போகிறோம். We miss what he is doing in our neighborhood. අපේ අවට උන්වහන්සේ අපට මගහැරී යනවා. நம்மை சுற்றி தேவன் என்ன செய்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள தவறுகிறோம். We miss what he is doing
in the community and what He is doing even in our own church. අප සමාජය තුලත් අපේම සභාව තුලත් උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාව අපි තේරුම් ගන්න නැතුව අපිට ඒක මග ඇරෙනවා. நம்முடைய சமூகத்திலே நம்முடைய சபையிலே தேவன் என்ன செய்கிறார் என்பதை கூட புரிந்து கொள்ள தவறுகிறோம். Now let's see, dear brothers and sisters, to encourage ourselves how God provides for. එහෙනම් ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනී අපව ධෛර්යමත් කරගන්නා පිණිස දෙවියන් වහන්සේ තම දරුවන්ට සපයා දෙන ආකාරය ගැන අපි ටිකක් සලකා බලමු. ஆகிய அருமையானவர்களே, எங்களையே நாங்கள் தைரியப்படுத்திக் கொள்வதற்காக தேவன் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு எப்படியாக தேவைகளை வழங்குகிறார் என்பதை குறித்து பார்த்துக் கொள்வோம். God always provides differently than we expect. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවාටත් වඩා වෙනස් ආකාරයකින් තමයි දෙවියන් වහන්සේ නිතරම අපට සපයා දෙන්නේ. தேவன் எப்பொழுதுமே நாங்கள் எதிர்பார்ப்பதை விட மாறுபட்ட விதத்திலேயே நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்கின்றார். When we go back to Old Testament, we can see how Israelites escaped from Egypt. අපි පරණ කිවිසුමට යන විට අපි දකිනවා ඊශ්‍රායල්වරු මිසරයෙන් බේරී ආවේ කෙසේද කියා. நாங்கள் பழைய பார்க்கிறோம் இஸ்ரவேலர்கள் எகிப்திலிருந்து எப்படி தப்பி வந்தார்கள் என்று. They escaped only to find the challenges in the desert. ඔවුන් එලෙස බේරී ආවේ මේ කාන්තාරයේ තිබෙන අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්නටයි. அவர்கள் அப்படி தப்பி வந்து வனாந்தரங்களிலே சவால்களை மாத்திரமே எதிர்கொண்டார்கள். One of the biggest challenge was to provide food and water for this huge crowd. තිබුණු ලොකුම අභියෝගය නම් මේ මහා සමූහයට අවශ්‍ය කරන ආහාර පාන සපයා දීමයි. இருந்த பெரிதான சவால்களில் ஒன்று தான் இப்படிப்பட்ட பெரிதான ஜனத்திரளுக்கு உணவும் நீரும் போதுமான அளவுக்கு கொடுப்பதே. But we read in the Bible over and over again God provided supernaturally for His people. නමුත් අපි බයිබලේ නැවත නැවත කියවනවා උන්වහන්සේගේ ජනතාව උදෙසා දෙවියන් වහන්සේ ඉතා පුදුම ආකාරයෙන් සපයා දුන්නා. ஆனால் நாங்கள் மீண்டும் மீண்டுமாக வேதத்திலே வாசித்து அறிந்து கொள்ளுகிறோம், இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்திலே தேவன் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு தேவையானவற்றை வழங்கி வந்தார். If God could provide for such a huge crowd, why can't He look after your family? දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් නම් එවැනි මහත් සමූහයකට සපයා දෙන්නට ඔබ සහ ඔබගේ පවුල රැක බලා ගන්නට සපයා දෙන්නට උන්වහන්සේට බැරි මන්ද? அப்படிப்பட்ட பெரிதான ஜனத்திரளுக்கு தேவனால் முடியுமாயிருந்தால் அவர்களுடைய தேவைகளை சந்திப்பதற்கு, உங்களுடைய குடும்பத்தின் தேவையை சந்திப்பதற்கு ஏன் தேவனுக்கு முடியாது? Psalm 37:25. ගීතාවලිය 37:25. சங்கீதம் 37:25. I have been young and now am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. මම යෞවනව සිටියෙමි දැන් මහලුව සිටිමි. එසේ වී නමුත් ධර්මිෂ්ඨයා අත්හරිනු ලැබූ බවත් ඔහුගේ වංශයේ කෑම හිඟන බවක් නුදුටිමි. நான் இளைஞன் முதிர் வயதுள்ளவனும் ஆனேன், ஆனாலும் நீதிமான் கைவிடப்பட்டதையும் அவன் சந்ததி அப்பத்துக்கு இறந்து திரிகிறதையும் நான் காண. I have read Psalm over and over again, maybe 10-15 times in my life, but last week only I found the meaning of this verse. මම ගීතාවලිය පොත දැන් 10 වතාවක් 15 වතාවක් විතර මගේ ජීවිත කාලය තුල කියවලා තිබෙනවා. නමුත් ගිය සතියේ තමයි මට මෙන්න මේ පදේ මගේ ඇහැට ගැටුනේ. சங்கீத புத்தகத்தை என் வாழ்க்கையிலே 10-15 தடவைக்கு மேலாக வாசித்திருக்கிறேன். நான் கடந்த வாரத்திலே தான் இந்த வசனத்தின் அர்த்தத்தை நான் புரிந்து கொண்டேன். I would suggest, dear brothers and sisters, you take this verse as a promise from God for rest of your life. මම ඔබට දේශනා කරනවා ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි, ඔබගේ ජීවිත කාලය පුරාටම මෙය දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුවක් ලෙස ඔබ බාර ගන්න අද දවසේ. உங்களுடைய வாழ்நாள் முழுவதுமாக உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கான வாக்குத்தத்தமாக இதை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு நான் உங்களுக்கு யோசனை முன்வைக்கிறேன். But even with God's supernatural provision, Israelites keep on complaining. දෙවියන් වහන්සේගේ වෙනි පුදුමාකාර සැපීම තිබියදී වරු කොඳුරමින් සිටියේ. தேவன் இவ்வண்ணமாக அற்புதமான விதமாக தேவைகளை சந்தித்து வந்திருந்த பொழுதிலும் கூட இஸ்ரவேலர் தொடர்ச்சியாக முணுமுணுத்து கொண்டே இருந்தார்கள். They long for the food they left behind in Egypt. ඔවුන් මිසරේ අත්හැර පැමිණියා වූ ඒ ආහාර වලට ආශා කෙරුවා. அவர்கள் எகிப்திலே விட்டு வந்த உணவு வகைகளை விரும்பினார்கள். We had beef, we had enough mutton there, we have just thrown out the remaining things, but now we don't have anything to eat. අපිට ඇතිතරම් හරක් මස් තිබුණා, ඇතිතරම් එළු මස් තිබුණා. අතුරුත්
කෙරුවා. නමුත් දැන් අපි හාමතේ ඉන්නවා අපිට කණ්ඩ දෙයක් නැතුව. அங்கே எங்களுக்கு போதுமான அளவு மாட்டிறைச்சியும் ஆட்டிறைச்சியும் இருந்தது. நாங்கள் தேவைக்கு அதிகமானதை வீசினோம். ஆனால் இப்பொழுதோ எங்களுக்கு உண்ணுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை. God was literally providing bread from heaven enough for every each person for a day. වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේ ස්වර්ගයේ සිට ඔවුන්ට රොටි එව්වා. ඒ සෑම ඒ දවසට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයට. வார்த்தையின் படியே அந்த அனைவருக்குமே ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையானது ஒவ்வொரு நாளுக்கு தேவையானது தேவன் அந்த அப்பத்தை கொடுத்தார். But they wanted in a different way. නමුත් ඔවුන්ට ඒක අවශ්‍ය වුණේ වෙනස් ආකාරයකින්. ஆனால் அவர்கள் அதை வேறு விரும்பினார்கள். Dear brothers and sisters, do not grumble against God's unexpected ways. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි, අපි හිතන්නේ නැති ආකාරයෙන් දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා කරන විට එම මාර්ගයන් ගැන ඔබ කොඳුරන්නට එපා. அன்பானவர்களே, நாம் எதிர்பாராத விதமாய் தேவன் செயற்படும் பொழுது அதை குறித்து முறுமுறுக்காதிருங்கள். During last 3 months, maybe you got a pay cut. 20% of your total salary. පසුගිය මාස දෙක තුන තුල ඔබගේ වැටුපේ අඩුවීමක් තිබෙන්නට ඇති. සමහර 120ක් 130ක් විතර ඔවුන් අඩු කරගන්නට ඇති. கடந்த சில மாதங்களிலே உங்களுடைய வருமானத்திலே குறைவு ஏற்பட்டிருக்கலாம். 20% 30% குறைவு ஏற்பட்டிருக்கலாம். Maybe your job is at risk. සමහරට ඔබගේ රැකියාව යම් අනතුරුදායක තත්වයක තිබෙනවා වෙන්නට පුළුවන්. ஒருவேளை உங்களுடைய தொழிலை இழக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டிருக்கலாம். Companies wanted to cut down their costs by reducing employees nowadays. සමහරක් ආයතනවල ඒ ඔවුන්ගේ සේවක පිරිස අඩු කිරීමෙන් ඔවුන් මුදල් ඉදිරි කරගන්නට උත්සාහ කරනවා. சில நிறுவனங்கள் தற்காலத்திலே தங்களிடம் வேலை செய்கிற தொழிலாளிகளின் எண்ணிக்கையை குறைத்து தங்களுடைய வருமானத்தை அதிகரித்துக் கொள்ள விரும்புகிறார்கள். Maybe your business hit very badly, unexpectedly. සමහරට ඔබගේ ව්‍යාපාරයට ඉතා තදබල බලපෑමක් ඇති වෙන්නට ඇති ඔබ බලාපොරොත්තු නැති වුණු ආකාරයක. சில நேரத்திலே உங்களுடைய வியாபாரம் நீங்கள் எதிர்பாராத விதமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம். Maybe you are bankrupt. සමහරට ඔබට දැන් බංකොලොත් වෙන තත්ත්වයේ ඔබ සිටිනවා වෙන්නට පුළුවන්. சில நேரத்தில் நீங்கள் எல்லாவற்றையும் இழந்து போயிருக்கலாம். You know, even billion-dollar companies have applied for bankruptcy. Now they are waiting for court's decision. දැන් ඔබ දන්නවද මේ ඩොලර් බිලියන ගණනක් ව්‍යාපාරවල කරන ආයතන පවා දැන් ඔවුන්ට කර කියා ගන්නට බැරුව ඔවුන් යම් නඩු දාලා තිබෙනවා. බැංකු වලට නඩු දාලා තිබෙනවා. உங்களுக்கு தெரியுமா, பில்லியன் டாலர்களிலே வியாபாரம் பண்ணுகிற நிறுவனங்கள் கூட தங்களால் எதுவும் செய்து கொள்ள முடியாத நிலையில் இப்பொழுது வழக்கு தொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. No, when you applied for bankruptcy, you cannot just say I am bankrupt and close down your company. You have to apply. You know, you have to go to the courts and submit. Then court will decision whether this company is suitable for bankruptcy. ඔව් ඒ කියන්නේ මේ ඔවුන් බැංකුවල වුණොත් කියලා ඔවුන් මේ බැංකුවට දැනුම් එතකොට එය මේ උසාවියෙන් තීන්දුව කරනවා ඒ වගේ තත්වයක් ඇත්තටම මේ ආයතනය ගැන තිබෙනවද කියලා. ஒரு நிறுவனம் மீள முடியாத நஷ்டமடையுமா இருந்தால் அது வெறுமனே முடியாது. அது நீதிமன்றத்திலே சென்று வழக்கு பதிவிட்டு அதை மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும். அப்பொழுது தான் நீதிமன்றம் தான் முடிவெடுக்கும் இந்த நிறுவனம் இதை மூட முடியுமா என்று. Please turn your Bibles to 1 Thessalonians 5 verse 18. කරුණාකර පළවෙනි තෙසලෝනික 5:18ට පෙරලා ගන්න. தயவு செய்து 1 தெசலோனிக்கேயர் 5 கொள்ளுங்கள். It's a well-known verse. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. සියල්ල පල්ලා මක්නිසාද ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල නුඹලා ගැන දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත මේය. எல்லாவற்றிலேயும் ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்கள். அப்படி செய்வதே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் உங்களை குறித்து தேவனுடைய சித்தமாயிருக்கிறது. This doesn't mean, dear brothers and sisters, that you can't move forward. මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔබට ඉදිරියට යන්න බෑ කියන එක නෙවෙයි. இதனுடைய அர்த்தம் நீங்கள் முன்னோக்கி செல்ல முடியாது என்பது அல்ல. But stop complaining about the way that God has provided so far and God is providing for you. දෙවියන් වහන්සේ මෙතෙක් දුර සපයා දුන්නු ආකාරය ගැනත් ඉදිරියට සපයා දෙන ආකාරය ගැනත් පැමිණිලි කිරීමෙන් වළකින්න. இதுவரை தேவன் உங்களுக்கு தேவையானவற்றை வழங்கி வந்த விதத்தை குறித்து முறையிடுவதை நிறுத்துங்கள். தேவன் தொடர்ந்தும் உங்களுடைய தேவைகளுக்கு தேவையானவற்றை வழங்குவார். Secondly, dear brothers and sisters, He is giving more than we have asked. සහෝදර සහෝදරනි අපි ඉල්ලනවාටත් වඩා
උන්වහන්සේ අපට ලබා දෙනවා සපයා දෙනවා. இரண்டாவதாக நாம் வேண்டுவதற்கும் கேட்டுக்கொள்வதற்கும் அதிகமாக தேவன் நமக்கு வழங்குகின்றார். Matthew's Gospel, chapter 7, verses from 9 to 11. මතෙව් සුභාරංචි පොතේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 සිට 11 වෙනි පදේ දක්වා. மத்தேயு 7வது அதிகாரத்தில் 9லிருந்து 11 வரை. Or what man is there of you, whom if his son asks bread, will he give him a stone? Or if he asks a fish, will he give him a serpent? If he then know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him? නුඹලා අතරින් කවර මිනිසෙක් තමාගේ පුත්‍රයා රොටියක් ඉල්ලන්නේ නම් ඔහුට ගලක් දේද? නොහොත් ඔහු මත්ස්‍යයෙකු ඉල්ලන්නේ නම් ඔහුට සර්පයෙකු දේද? නපුරු වූ නුඹලාගේ දරුවන්ට යහපත් දේ දෙන්න දන්නහු නම් කොපමණ වැඩියෙන් ස්වර්ගයේ සිටින නුඹලාගේ පියාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්නන්ට යහපත් දේ නොදනසේක්ද? உங்களில் எந்த மனுஷனானாலும் தன்னிடத்தில் அப்பத்தை கேட்கிற மகனுக்கு கல்லை கொடுப்பானோ, மீனை கேட்டால் அவனுக்கு பாம்பை கொடுப்பானோ? ஆகையால் பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கிறீர்கள். பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா தம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு நன்மையானவைகளை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா? This is another promise God has given during this last time. මේ පසුගිය කාලවල දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා වූ තවත් පොරොන්දුවක් මෙය. கடந்த காலங்களிலே தேவன் கொடுத்த இன்னும் ஒரு வாக்குத்தத்தம் இது. He is ready to exceed your expectations. උන්වහන්සේ සූදානම්ව සිටින ඔබගේ බලාපොරොත්තුන් වලටත් එහායින් ක්‍රියා කරන්න, අභිබවා ක්‍රියා කරන්නට. உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளையும் மீறி நடந்து கொள்வதற்கு தேவன் விரும்புகிறார். But same time, dear brothers and sisters, Scripture reminds us in Matthew 6:33 to seek first the kingdom of God and His righteousness. ඒ වේලාවේදීම ඒ අතරේම දේව වචනේ අපිට මතෙව් 6:33 අපිට සඳහන් කරනවා පළමු කොට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයත් උන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකමත් සොයන්නට ඕනේ කියා. அதே நேரத்திலே வேத வாக்கியம் நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறது மத்தேயு 6:33 முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் என்று. Now tell me, what is more important to you? දැන් මට කියන්න ඔබට මේ දෙක වඩා වැදගත් වෙන්නේ කුමක්ද? இப்பொழுது எனக்கு சொல்லுங்கள், இவற்றில் உங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது எது? Is it what God gives you or what God is to you? එය දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දෙන දේද? එහෙම නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කවුරුන්ව සිටිනවාද කියන එකද? அதாவது தேவன் உங்களுக்கு கொடுப்பதா அல்லது என்றால் தேவன் இன்னாரா இருக்கிறதா, எது உங்களுக்கு முக்கியம்? Dear brothers and sisters, our ultimate need is to be more of His word. More of His word. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරනි අපට තියෙන දැඩිම අවශ්‍යතාවය නම් උන්වහන්සේගේ වචනයයි අපට වැඩි වශයෙන් අවශ්‍ය. அன்பானவர்களே, எங்களுக்கு அதிகமாய் தேவைப்படுவது அவருடைய வார்த்தையே. That is more of His presence and more of Him. එනම් උන්වහන්සේගේ වැඩ සිටීම වැඩි වශයෙන් උන්වහන්සේවම වැඩි වශයෙන් අපට අවශ්‍යයි. அதாவது அதிக அளவிலே அவருடைய பிரசன்னமும் அவருமே எங்களுக்கு தேவையாக இருக்கிறது. Thirdly, dear brothers and sisters, God provides in eternity. තුන්වෙනුව ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරි දෙවියන් වහන්සේ සදා කාලයේදී අපට සපයා දෙනවා. மூன்றாவதாக தேவன் நித்தியத்துக்கு நமக்கு வழங்குகின்றார். We cry out to God for our day-to-day provisions. අපි දෙවියන් වහන්සේ වෙතට මොර ගසනවා අපේ එදිනෙදා අවශ්‍යතාවයන් ගැන. எங்களுடைய அன்றாட நாங்கள் தேவனிடத்தில் முறையிடுகிறோம். But what is our life on this earth? Life is nothing. නමුත් මේ පොළොවේ අපේ ජීවිතය කුමක්ද? එය මුකුත් නැති වගේ. ஆனால் இந்த பூமியிலே நம்முடைய வாழ்க்கை என்ன? அது ஒன்றும் இல்லாதது போல. We know in the scripture, John, Peter, James, and even Paul gave their lives to the gospel. අපි දන්නවා ලියවිල්ල තුල යොහාන්, පේත්‍රුස්, පාවුල්, යාකෝබ් වැනි අය ඔවුන්ගේ ජීවිතයම මේ සුභාරංචිය උදෙසා කැප කෙරුවා. நாங்கள் வேதாகமத்திலே பார்க்கின்றோம், யோவான், பேதுரு, யாக்கோபு, பவுல் போன்றவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை சுவிசேஷத்துக்காக கொடுத்தார்கள். We have a hope about this life where we are going to reign with the Lord Jesus Christ. ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග රජකම් කිරීමේ බලාපොරොත්තුවක් අපට මතු පැමිණෙන ජීවිතය තුල තිබෙනවා. எங்கள் வாழ்விலே அதாவது அன்று இயேசு கிறிஸ்துவுடனே கூட அரசாளும் எதிர்பார்ப்பு நமக்கு இருக்கிறது. There we will enjoy all the provisions of the Lord. එහිදී
ස්වාමීන් වහන්සේගේ සියලු සැපයීම් අපි භුක්ති විඳින්නට යනවා. அங்கே தேவன் நமக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் வழங்குவதை நாங்கள் அனுபவிக்க போகின்றோம். We may not receive healing in this life, අපට මේ ජීවිතයේ සුවයක් ලැබෙන්නේ නැති වෙයි. இந்த வாழ்க்கையிலே நமக்கு ஒருவேளை சுகம் குணமடைதல் கிடைக்காமல் இருக்கலாம். but we will receive perfect healing in eternity. නමුත් සදාකාලයේදී පරිපූර්ණ සුවය අපට ලැබෙනවා. ஆனால் நித்திய காலத்திலே முழுமையான குணமடைதலை நாங்கள் பெறப் போகிறோம். We will not get positive answers for our prayers. අපගේ යාඥාවන් සඳහා අපට ධනාත්මක පිළිතුරු ලැබෙන්නේ නැති වෙයි. எங்களுடைய ஜெபங்களுக்கான நேர்மறையான பதில்களை நாங்கள் பெறாமல் இருக்கலாம். but we will get fully in eternity. නමුත් සදාකාලයේදී අපට ඒ සම්පූර්ණ ලෙස ලැබෙනවා. ஆனால் நித்திய காலத்திலே நாங்கள் பூரணமாய் பெற்றுக்கொள்வோம். Sometimes, dear brothers and sisters, we feel that Lord's provision is like social distance in these days. සමහරක් විට ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි අපිට හිතෙයි දෙවියන් වහන්සේගේ සැපයීම මේ කාලේ තිබෙනවා වගේ අර සමාජ ස්ථරභාවයෙන් තිබෙනවා වගේ තියෙනවායි කියලා. சில நேரத்திலே நாங்கள் எண்ணலாம் தேவன் நம்முடைய தேவைகளை சந்திப்பதும் கூட சமூக இடைவெளியைப் போல இருக்கிறது என்று. We see His provisions, but we can't reach. අපි දකිනවා උන්වහන්සේගේ සැපයීම නමුත් එතනට ළඟා වෙන්නට බෑ අවතීර්ණ වෙන්නට බෑ. தேவன் வழங்குவதை நாங்கள் காண்கின்றோம், ஆனால் அதனிடத்தில் நாம் சென்றடைய முடியாமல் இருக்கிறோம். But dear brothers and sisters, I would suggest that please don't murmur or groan against God's provision. නමුත් ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි මම ඔබට යෝජනා කරනවා දෙවියන් වහන්සේගේ සැපයීම ගැන කොඳුරන්නට එපා. ஆனால் தேவன் நம்முடைய தேவையை வழங்குவதை குறித்து முறுமுறுக்காதிருங்கள். Because it will be ever present in eternity. මන්දය සදා කාලය තුල නිරන්තරයෙන්ම අපට තිබෙනවා. ஏனென்றால் அது நித்திய காலத்திலே தொடர்ச்சியாக எங்களுக்கு கிடைக்கப் போகிறது. We should not forget that we are sojourners on this world. We are travelers. අපි නොකල යුතුයි. අපි මේ පොළොව තුල අපි ගමන් කරන්නා වූ අයව වන්දනාකාරයන්ව සිටිනවා. நாங்கள் மறந்து விடக்கூடாது, இந்த உலகத்திலே நாங்கள் பரதேசிகளாய் சஞ்சாரிகளாய் இருக்கிறோம் என்று. But same time 1 Peter 2:9 says, you are a chosen generation, a royal priesthood and holy nation and a peculiar people. නමුත් පළවෙනි පේතෘස් 2:9 අප ගැන කියන්නේ අපි උන්වහන්සේ තෝරාගත් වංශයක්ද රාජකීය ශුද්ධ වූ ජාතියක්ද දෙවියන් වහන්සේ සන්තක සෙනගක්ද සිටිනවයි කියයි. 1 பேதுரு 2:9 எங்களை குறித்து சொல்லப்படுகிறது, நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறோம் என்று. Now dear brothers and sisters, tell me these qualifications. දැන් මට කියන්න සහෝදර සහෝදරියනි මේ සුදුසුකම් අපි ලබන්නේ කොහොමද? இப்பொழுது எனக்கு சொல்லுங்கள் அருமையான சகோதரி சகோதரி, இந்த தகமைகளை நாங்கள் எப்படி பெற்றுக்கொள்கிறோம்? We cannot get it on our own. We have to depend on God's provision once again. අපේම උත්සාහයෙන් වීරයෙන් අපිට මේක ලබා ගන්නට බෑ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ සැපීමකේ අපි රඳා සිටින්නට ඕනේ. எங்களுடைய முயற்சியினால் பிரயாசத்தினால் இதை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. தேவன் தாமே எங்களுக்கு வழங்க வேண்டும். Finally, dear brothers and sisters, God's ultimation provision has been already given in the gospel. අවසාන වශයෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ සැපීමේ පරිපූර්ණ භාවය මේ සුභාරංචිය තුලින් දීලා තිබෙනවා. கடைசியாக சகோதரர்களே, தேவன் தம்முடைய சுவிசேஷத்தின் மூலமாக நமக்கு தேவையான சகலத்தையும் பரிபூர்ணமாய் கொடுத்திருக்கின்றார். For God so loved the world and gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him shall not perish but have everlasting life. ස්වකීය ඒකජාතක පුත්‍රයාණන් දෙනතරම් දෙවියන් වහන්සේ ලෝකයට ප්‍රේම කළ සේක එසේ කළේ උන්වහන්සේ කෙරෙහි අදහන්නා වූ කවරෙක් නමුත් විනාශ නොවි සදාකාල ජීවනය ලබන පිණිස. தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும் படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். Dear brothers and sisters, Lord has already given the best gift we ever received from anybody. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි අපට දෙවියන් වහන්සේ ඒ උතුම්ම තෑග්ග අපට දීලා තිබෙනවා. කාගෙන්වත් ලබන්නට බැරි තෑග්ග. அன்பானவர்களே, நாம் யாரிடமும் இருந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியாத அளவிலான பெரிதான பரிசை தேவன் ஏற்கனவே எங்களுக்கு கொடுத்தார். He has given His only begotten Son to die on our behalf on the cross of Calvary. උන්වහන්සේගේ ඒකජාතක පුත්‍රයාණන් අප උදෙසා
මත මරණයට පත් වෙන්නට උන්වහන්සේ දී තිබෙනවා. அவருடைய ஒரே பேரான குமாரனை எங்களுக்காக கல்வாரி சிலுவையிலே அவர் ஒப்பு கொடுத்திருக்கின்றார். As a result of that, he came into this world and paid our penalty full. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස උන්වහන්සේ මේ ලෝකයට පැමිණ අන්තිමේලිය සම්පූර්ණ කළා. அதன் விளைவாகவே அவர் இந்த பூமிக்கு வந்து எங்களை பாவத்துக்குரிய தண்டனையை முழுமையாக செலுத்தி இருக்கின்றார். The Lord has given his only begotten Son, Lord Jesus Christ, to die and rise from the dead. වහන්සේ උන්වහන්සේගේ එක ජාතක පුත්‍රයාණන් දීලා තිබෙන්නේ මරණයට පත් වී නැවත මලවුන්ගෙන් සායි. தேவன் தாமே நம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை மரித்து உயிர்த்தெழுவதற்காக கொடுத்திருக்கின்றார். To sit on his right hand and become our mediator. උන්වහන්සේගේ දකුණු පාර්ශ්වයේ ඉඳගෙන අපට මැදහත්කම් කරන මිනිස. தம்முடைய வலது பாரிசத்திலிருந்து நமக்காக மத்தியஸ்தம் பண்ணும்படியாக. Why he has given all these to human being? ඇයි උන්වහන්සේ මේ සියල්ල මනුෂ්‍යයන්ට දී තිබෙන්නේ? ஏன் தேவன் இவை யாவையும் மனிதனுக்கு கொடுத்திருக்கின்றார்? They want to make them a chosen generation. මන්ද ඔවුන්ව තෝරාගත් වංශයක් කරන පිණිසයි. அவர்களை தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாக்கும்படிக்கு. Dear brothers and sisters, by accepting the Lord Jesus Christ, you have included into that chosen generation. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි, යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පිළිගැනීම කරුණු කොටගෙන එම තෝරාගත් වංශය ඇතුළත් කර තිබෙනවා. அன்பான சகோதரனே சகோதரி, ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக நீங்களும் அதில் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததிக்குள் உட்பட்டிருக்கிறீர்கள். You were given a royal priesthood. ඔබට රාජකීය පූජකත්වයක් දී තිබෙනවා. ஆசாரியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. You have become a part of holy nation. ඔබ ශුද්ධ වූ ජාතියක කොටස්කරුවෙක් වී තිබෙනවා. நீங்கள் பரிசுத்த ஜாதியின் ஒரு பங்காய் இருக்கிறீர்கள். You have become a peculiar person in presence of God. ඔබ දෙවියන් වහන්සේට අයිති වූ සෙනගක් වෙලා තිබෙනවා දේව අභිමුඛයේ. நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பதாக அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாய் இருக்கிறீர்கள். Dear brothers and sisters, when you go down for a time of worship, let us remind all these facts. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි, අපි දැන් නමස්කාර වේලාවකට ඇතුල් වෙන අතරේ මේ සියල්ල අපි සිහි කරගනිමු. அன்பான சகோதரி சகோதரி, இப்பொழுது நாங்கள் ஆராதனைக்கு செல்லும் நேரத்தில் இவை யாவையும் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்வோம். God is always providing more than we expect. දෙවියන් වහන්සේ නිතරම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවාටත් වැඩියෙන් උන්වහන්සේ සපයා දෙනවා. தேவன் எப்பொழுதுமே நாம் எதிர்பார்ப்பதற்கு மேலாக நமது தேவைகளுக்கு தேவையானவற்றை வழங்குகிறார். God is different than what we expect. අපි හිතනවාට වඩා වෙනස් ආකාරයෙන් දෙවියන් වහන්සේ අපට සපයා දෙනවා. நாங்கள் எதிர்பார்ப்பதை விட மாறுபட்ட விதத்திலே தேவன் நமக்கு தேவையானவற்றை வழங்குகிறார். Not only that, God provides in eternity as well. ඒ පමණක් නොවේ, සදා කාලයේදී උන්වහන්සේ අපට සපයා දෙනවා. நித்தியத்துக்கும் நமக்கு வழங்குகிறார். His ultimate provision is already given in the gospel, so that we have become a holy nation. උන්වහන්සේගේ පරිපූර්ණ සැපයීම දැන්ටමත් සුභාරංචිය තුල දී තිබෙනවා. අපි උන්වහන්සේ සන්තක සෙනගක් වෙන්න පිණිස. சுவிசேஷத்துக்குள்ளாய் பரிபூர்ணமாய் தேவன் நமக்கு தேவையானதை வழங்கி இருக்கிறார், அவருடைய பரிசுத்த ஜாதியாய் இருக்கும்படியாக. Let us worship this great God. මේ ශ්‍රේෂ්ඨ දෙවියන් වහන්සේට අපි নমස්කාර කරමු. இந்த மகத்தான தேவனை நாங்கள் ஆராதிப்போம். As you now go down to a time of worship, I would like to remind everybody that we have a shorter period of time to worship, so please pray briefly. අපි දැන් নমස්කාර වේලාවකට යන අතරේ අපි ඔබට මතක් කර දෙන්නට කැමතියි අපිට සීමිත කාල සීමාවක් පමණයි තිබෙන්නේ. ඒ නිසා নমස්කාර කරන්න. நாங்கள் ஆராதனை போகும் நேரத்திலே நாங்கள் அனைவரும் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்வோம். ஒரு குறுகிய நேரம் மாத்திரமே நமக்கு ஆராதனைக்காக இருக்கிறது, அதை சுருக்கமாக ஆராதிப்போம். You want to worship the Lord in praise, just sing one verse and then let the others worship. ඔබ ගීතිකාවකින් ස්වාමින් වහන්සේට নমස්කාර කරනවා නම් ඒක පදයක් හෝ ඒකේ කෝරස් එක විතරක් ගායනා කරන්න. நீங்கள் பாடலின் மூலமாக ஆராதிக்க விரும்பினால் ஒரு பல்லவியோ அல்லது என்று சொன்னால் ஒரு சரணத்தை மாத்திரம் பாடுங்கள், மற்றவர்களுக்கு ஆராதிப்பதற்கு இடம் கொடுங்கள். Let's worship the Lord. අපි ස්වාමින් වහන්සේට নমස්කාර කරමු. நாம் தேவனை ஆராதிப்போம்.
worship Thee, Father. Thy thoughts are higher than my thoughts. Thy ways are higher than mine. Because I've seen this in my Savior, the Lord Jesus Christ. Through His death I have received forgiveness. I have been redeemed by Thee. And through His resurrection I have been justified. Lord Jesus, I worship You, I praise You, because I lack nothing. Thou art my all in all. And this morning I thank You for making me Your child and for receiving me. Yes, Lord, I can come boldly in the presence of the Heavenly Father because of Thee. So accept my worship, my praise and adoration in the name of the Lord Jesus. Amen.
Let us now come to the table of the Lord. අපි ස්වාමින් වහන්සේගේ මේසය වෙතට පැමිණෙමු. கர்த்தருடைய வருவோம். This table also is a table of remembrance. මෙම මේසය සිහි කිරීමේ මේසයක්ම තිබෙනවා. இந்த பந்தி நினைவு கூறுதலின் பந்தியாக இருக்கிறது. We partake of the bread and the wine to remember that supreme sacrifice of our Lord Jesus Christ on the cross. මේ රොටි සහ මිදි උෂවලට සහභාගී වන විට කුරුසිය මත අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ උත්තරීතර පූජාව සිහි කරගන්නවා. இந்த பந்தியிலே பங்கு கொள்ளும் நேரத்திலே அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் செய்த மேன்மையான தியாக பலியை நாம் நினைவு கூறுகிறோம். He himself instituted the table at the Last Supper. උන්වහන්සේම ඒ අවසාන රාත්‍රී භෝජනයේ මේ මේසය ස්ථාපිත කළසේක. அவர் தாமே தம்முடைய கடைசி ராபோஜனத்தின் மூலமாய் இந்த பந்தியை நிறுவி இருக்கிறார். He commanded us to do this in remembrance of him. උන්වහන්සේ අපට අණ කෙරුවා උන්වහන්සේව සිහි කරන පිණිස මේ කරන්නට කියා. அவரின் இதை செய்யும்படியாக நமக்கு கட்டளை கொடுத்திருக்கிறார். But we are gathered here this morning as believers, not because of a command, but because of love to the Lord Jesus Christ. අද උදෑසන අපි ඇදහිලිවන්තයන් ලෙස එක් රැස් වී සිටින්නේ මේ අණය නිසා නොවේ. නමුත් ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට අප ප්‍රේම කරන බැවිනි. இன்று நாங்கள் விசுவாசிகளாக ஒன்று கூடி இந்த பந்திக்கு முன்பு வந்திருக்கின்றோம். கட்டளை நிமித்தம் அல்ல, அவர் மீது நாம் கொண்டிருக்கிற அன்பின் நிமித்தம். If there is anybody in this hall who isn't a believer, who has never experienced his love and forgiveness, we would kindly request you to refrain from participating at the bread and the wine. මේ ශාලාවේ යම් කෙනෙක් නම් ඇදහිලිවන්තයෙක් නොවූ කෙනෙක් උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයත් උන්වහන්සේගේ සමාව දීමත් අත්දැක නැති කෙනෙක් එනම් කරුණාකර මේ රොටි සහ කුසලානයට සහභාගී වීමෙන් වළකින්න. இந்த மண்டபத்திலே யாராவது விசுவாசி அல்லாதவர் இருப்பீர்களாக இருந்தால், அவருடைய அன்பையும் மன்னிப்பையும் பெறாதவர்கள் இருப்பீர்களாக இருந்தால் தயவு செய்து இந்த பந்தியிலே பங்கு கொள்வதிலிருந்து தவிர்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். God has commanded us, as all of us are believers, to first examine ourselves and to first see if there are any hidden, unconfessed sins and confess it and ask forgiveness before we partake of the table. දෙවියන් වහන්සේ අපට මතක් කරනවා අපි මේසයට සහභාගී වෙන්නට පෙර පාපෝච්චාරණ නොකළ පාපයක් තිබෙනවා නම් එය උන්වහන්සේට කියා දී සමාව ලබා ගත යුතු බව. தேவன் தாமே நம்ம கட்டளை கொடுத்திருக்கிற பங்கு கொள்வதற்கு முன்பதாக அறிக்கை செய்ய பாவம் இருக்குமா இருந்தால் அந்த பாவத்தை அறிக்கை செய்து மன்னிப்பு பெற்றுக்கொண்டு அதன் பின்பு பந்தியில் பங்கு கொள்ளுமாறு. Partaking with unforgiven sin or hidden sin is not going to be a blessing but a curse if you participate. පාපය ඇතුව පාපය කියා දෙන්නේ නැතුව අපි සහභාගී වුණොත් එය අපට ආශිර්වාදයක් නොවේ ශාපයක් උදා කර දෙනවා. அறிக்கையிடாத பாவத்தோடு கூட மறைவான பாவத்தோடு கூட நாம் அந்த பந்தியில் பங்கு கொண்டால் அது நமக்கு ஆசீர்வாதம் சாபமாக இருக்கும். We are going to ask the Lord's blessing on these emblems. I'll ask our brother Dinesh to kindly pray for the emblems. අපි දැන් රොටි සහ කුසලානේ ගැන ස්තුති දෙන්න. இந்த அப்பத்துக்காகவும் பாத்திரத்துக்காகவும் நன்றி சொல்லுவோம். Loving Father, we thank Thee for the emblems of bread and wine, which speaks to us of the broken body and the shed blood of the Lord Jesus for the remission of our sin. Lord, this morning, as we remember the supreme sacrifice on Calvary's cross, Lord, help us to be truly grateful, and Lord, with true worship in our hearts, and Lord, examining our lives, help us to partake. We give Thee thanks and praise in Jesus' name. Amen. Amen. Reading from 1 Corinthians chapter 11 from 23 onwards. පළවෙනි කොරින්තිය 11:23 සිට මම කියවන්නම්. 1 கொரிந்தியர் 11:23 வாசிக்கிறேன். For I received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, you show the Lord's death
till ye come. මක්නිසාද මම නුඹලාට බාර දුන් දේ ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ලැබින් එනම් ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ පාවා දෙනු ලැබූ රාත්‍රියේදී උන්වහන්සේ රොටි රැගෙන ස්තුති කොට කඩා මේක නුඹලා උදෙසා දෙන්නා වූ මාගේ ශරීරය මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපල්ලා යයි කීසේක. එලෙසම රාත්‍රී කෑමෙන් පසු කුසලානද්දී මේ කුසලාන මාගේ ලෙයින් පිහිටුවන අලුත් දිවිසුමය. යම් පමණවර නුඹලා මෙයින් බොන්නහුද එපමණවර මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපල්ලා යයි කීසේක. මක්නිසාද නුඹලා යම් පමණවරක් මේ රොටි කන්නහුද කුසලානෙන් බොන්නහුද එපමණවරක් ස්වාමින් වහන්සේ ඉතුරු නුඹලා උන්වහන්සේගේ මරණය ප්‍රකාශ කරන්නහුය. நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன். என்னவெனில் கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாய் இருக்கிறது, என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தப்படிய பாத்திரத்தையும் எடுத்து, இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினாலாகிய புதிய உடன்படிக்கையாய் நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வரும் அளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள். I would like to read from verse 27 to verse 29 in the same chapter. එම පරිච්ඡේදයේම 27 වෙනි පදයේ සිට 29 දක්වාත් කියවන්නට කැමැති. அதே அதிகாரத்தில் 27 29 வரை வாசிக்க விரும்புகிறேன். Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. එහි සුදුසු ලෙස මේ රොටි කන්නා වූ නොහොත් ස්වාමින් වහන්සේගේ කුසලානෙන් බොන්නා නමුත් ස්වාමින් වහන්සේගේ ශරීරය ගැනත් ලේ ගැනත් වර්ධකාරයෙක් වන්නේය. නමුත් එක් එක්කෙනා තම තමාම සෝදිසි කොට ඒ රොටි කෑවාවේ ඒ කුසලානෙන් බීවාවේ. When the bread is passed around, please hold it in your hands till I tell you when I break the bread. One body of the one bread that I have in here. Lord says, this is my body broken for you. So let us eat of the bread that's passed into your hands with thanksgiving in our hearts. අපි දැන් ස්තුතිවන්ත කමින් අපි මේ රොටි වලට සහභාගී වෙමු. நாங்கள் இருதயத்தில் நன்றியுள்ளவர்களாய் இந்த அப்பத்தில் பங்கு கொள்வோம். Similarly, you will have the wine brought round. Hold it in your hands till I tell you to consume it, please. කුසලානයන් දැන් ඔබ බෙදා දෙනවා කරුණාකර ඔබට කියනකම් ඒ අතේ තබා ගන්න. பாத்திரமும் உங்களுக்கு இப்பொழுது பரிமாறப்படும், அதை சொல்லும் வரையிலும் கையில் வைத்திருங்கள்.
Let us now drink the cup which is in your hands, in remembrance of the precious blood shed for the remission. අපි දැන් කුසලාණේගෙන පානය කරමු. අප උදෙසා වැගිරි වුණා වූ ලැබූ රුධිරය සිහි කරමි. எங்களுக்காக சிந்தப்பட்ட ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தை நினைவு கூர்ந்து பாத்திரத்தில் பங்கு கொள்வோம். Lord, our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for your presence with us this morning. අප සමග සිටීම ගැන ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමීනි. எங்களுடன் கூட இருந்தமைக்காக தேவனே உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். Thank you, Lord, we were able to hear your word, to worship you, and to break the bread and drink the wine in remembrance of you. ඔබ වහන්සේට නමස්කාර කරන්නටත් ඔබ වහන්සේගේ වචනයට සවන් දෙන්නටත් රොටි සහ මිදියුෂ වලට සහභාගී වෙන්න වීමෙන් ඔබ වහන්සේ සිහි කරන්නට දුන්නා වූ අවස්ථාව ගැන ස්තුති වේවා. உமது வார்த்தையை கேட்பதற்கும் உம்மை ஆராதிப்பதற்கும் உமது பந்தியில் பங்கு கொள்வதன் மூலம் நினைவுபூர்வம் கொடுத்த இந்த வாய்ப்புக்காக நன்றி சொல்கிறோம். Lord, help us also as we go out, Lord, from this hall to be your witnesses in the world. ස්වාමීනි අපි මේ ශාලාවෙන් පිටත් යන අතරේ ඔබ වහන්සේගේ සාක්ෂිකාරයන් වෙන්නට අපට පිට වුණ මැනව. ஆண்டவரே இந்த மண்டபத்தை விட்டு வெளியில் செல்கிற நேரத்திலே உம்முடைய சாட்சிகளாய் வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்தார். We pray for the rest of this service. මෙහි ඉතුරු කොටසත් ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට බාරයි. இந்த கூட்டத்தின் மீதியான நேரத்தையும் இந்த கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். Lord, we pray, Lord, that for the offering that we'll be giving to you, ස්වාමීනි අපි ඔබ වහන්සේ වෙතට ගෙනෙන්නා වූ පඬුරු தேவனே உம்மிடத்தில் நாங்கள் கொண்டு வருகிற காணிக்கைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். Lord, bless this meager offering that we give you, Lord, but Lord, multiply it for your service. ස්වාමීනි අපි ගෙනෙන්නා වූ දුර්වල පඬුරු වලට ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කර වැඩි කර ඔබ වහන්සේ පාවිච්චි කළ මැනව. தேவனே நாங்கள் கொண்டு வருகிற இந்த எளிமையான காணிக்கையை தேவரை ஏற்றுக்கொண்டு அதை ஆசீர்வதித்து பயன்படுத்தபடியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். Pray in the name of our Lord and Redeemer, the Lord Jesus Christ. Amen. මේ ගැලුම්කාර ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි ආඥා කරනවා. ආමේන්. ஆண்டவர் விளைச்சலுமாக அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கின்றோம். ஆமென். Please be seated. සහෝදරයනි නීති රීති වලට අනුව අප 50 දෙනයි මෙම ස්ථානයේ රැස් වෙන්න පුළුවන්. දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාවෙන් අද හරියටම 50 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඔබ දන්නවද?
හරියටම 50යි. 49ක් හිටියා දැන් 50 බවට පත් වුණා. හරියටම 50 දෙනා ඉන්නේ. මේ පුටු කීපයක් ඉතුරුලා තියෙන්නේ. මොකද අර මේ පුටු වල වාඩි වෙන්නේ නැතුව වෙන තැන් වල ඉන්නවා. එළිය දෙන්නෙක් ඉන්නවා. හරියටම 50 දෙනෙක් අපිට ඉන්නවා. හැබැයි අද මේ රැස්වීමට 95ක් පමණ ලයිස්තුවේ හිටියා. ඉතින් අපිත් එන කරන්න දෙයක් නැතුව තමයි හිටියේ. ඊළඟ රැස්වීමටත් 95ක් විතර ඉන්නවා. හවස රැස්වීමටත් 95ක් විතර ඉන්නවා. අපේ ලයිස්තුව වල අනුව දරුවෝ නැතුව අවුරුදු 15න් පල්ලෙහා දරුවෝ නැතුව කොහොම හරි ඉතින් අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ කරුණාව ඉල්ලා සිටියා. අපි ඉතින් පිටිපස්සෙත් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ටීවී එකක් දාලා පිටිපස්සේ අර මේ කැමරා එකෙන් ඒ පැත්තේ ස්පීකර් එකක් දාලා හදිස්සියෙන් වැඩිපුර දෙනෙක් හිටියොත් ඉඳව ගන්න අපි අවස්ථාව හදලා තියෙනවා. ඒ වුණත් එහෙම වුණත් දැනට ඉන්න ඉතින් මේ බලධාරී එහෙම සෞඛ්‍ය බලධාරීන් කියන්නේ 50යි කියලා. මුළු භූමියේම ඉන්න පුළුවන්. කොහොම හරි දෙවියන් වහන්සේ 50 දෙනෙක් තමයි එකතු කරුවේ උදේ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. අඩුවීමටත් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා, වැඩිවීමටත් අපි දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා. තාමත් දරුවන්ට සහභාගී වෙන්න අවස්ථාවක් නැහැ. අවුරුදු 15න් අඩු ළමයින්ට ඒක කනගාටුයි. නමුත් දැන් පාසල් ආරම්භ වෙනවා තව සුමාන දෙකක් යනකොට. එවිට එහෙම වුණොත් අන්න අපිට දරුවොත් එක්ක රැස් වෙන්න පුළුවන් වෙයි. මේ නීතිරින් තවත් ලිහිල් වෙයි කියලා කරුණාකර යාඥා කරන්න. දැන් අපේ දැන්වීම හොඳින් අහගන්න. අපි දැන් මේ රැස්වීම පවත්වන වේලාව පිළිබඳව ඉතින් එක එකනට පහසු එකක් තියෙනවා, අපහසුතාවයක් තියෙනවා. එම නිසා මේ අද සතියේත් එක්ක සති 3ක් අපි මේක පවත්වන්නේ මාරු වෙවි. ඉතින් ඒ කියන්නේ කණ්ඩායම් 3ක් ඉන්නවනේ. ඒ නිසා දැන් ඊළඟ සතියේ ඊළඟ ඉරිදා ඔබලා සහභාගී වෙන්න ඕනේ උදේ 11යි මෙහෙටයි. 11ටයි ඔබලා මෙතනට එන්න ඕනේ. මතක තබා ගන්න එක අමතක කරන්න එපා. இந்த அறிவித்தலை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். 3 குழுக்களாக நாங்கள் ஆராதனை கூட்டத்தை நடத்தி வருகின்றோம். இதை தொடர்ச்சியாக இன்றைய நாள் உட்பட இன்னும் 3 வாரங்களுக்கு நாங்கள் செய்ய இருக்கின்றோம். ஆகவே இன்றைய நாளில் காலையில் வந்திருக்கிற நீங்கள் மறுவாரத்தில் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வரும் பொழுது 11 மணிக்கு காலை 11 மணிக்கு தான் உங்களுக்கான கூட்டம். කියනවා නෑ එකම වෙලාවට හැම එක කණ්ඩායමකට තිබ්බනම් හොඳයි, නැත්නම් කරදරයක් වෙලාව මාරු කරපුවම කියලා. ඒකත් ඇත්ත. ඇතැම් අය කියනවා නෑ අපිට විතරක්යි මේ හවස දෙන්නේ, අපිට උදේ නැද්ද කියලා. ඉතින් බලපුවහම අපි දෙලොවක් අතර තමයි අපිට ඉන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා කොහොමදත් දැනට මේක කොහොම හරි කෙටිනේ. තව සති දෙකකින් තුනකින් මේක ආයෙ වෙනස් වෙනවා මම හිතන විදියට. තව අපිට 100ක් රැස් වෙන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ කරුණාවෙන් අපි ආඥා කරමු. ඊළඟ සතියේ කරුණාකර 11ට මෙතනට එන්න. ඒ කියන්නේ 11ට කාලක් තියලා ආපුවම ඇති. ඊට කලින් එන්න එපා. 11ට කාලක් තියලා කාර්යයට සහභාගී වෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. சிலர் சொல்லுகிறார்கள் ஒரே நேரத்துக்கு வந்தால் இலகுவாக இருக்கும், இல்லாவிட்டால் நேரத்தை மறந்து விடுவோம் என்று. சிலர் சொல்லுகிறார்கள் ஏன் எங்களுக்கு இந்த நேரம் கொடுக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி. ஆகவே எல்லாவற்றையும் சமாளிப்பதற்காக இந்த சுழற்சி முறையில் நாங்கள் கொடுத்து வைக்கின்றோம். ஆகவே அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்கள் வர வேண்டிய நேரம் 11 மணிக்கு. நீங்கள் 12 மணிக்கு 15 நிமிடங்கள் முன்னதாக வந்தால் போதுமானது. அதுக்கு முன்பதாக வர தேவையில்லை. 10:45 அளவிலே நீங்கள் வந்தால் போதுமானது. And next Sunday service for you will be at 11 o'clock in the morning, 8:30. Thank you. බදාදා යාඥා මෙහෙය හවස 6ට, බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 9ට සහෝදරියන්ගේ යාඥා කාලය, සිකුරාදා සවස 6ට බයිබල් අධ්‍යයනය. මේ රැස්වීම අපි දැන් සුපුරුදු පරිදි ආයත ආරම්භ කරලා තියෙනවා. කරුණාකර සහභාගී වෙන්න. புதன்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு ஜெப கூட்டம், வியாழன் 9 மணிக்கு சகோதரிகளுடைய ஜெப நேரம், வெள்ளிக்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு வேத படிப்பு ஆகிய இந்த கூட்டங்கள் நாங்கள் வழமையின்படி மீண்டும் ஆரம்பித்திருக்கிறோம். தயவு செய்து இந்த கூட்டங்களில் கலந்து கொள்ளுங்கள். If possible, try to attend the Friday Bible study if you have not been attending recently. We are going through the book of James in the form of one message from the pulpit. It's not the normal study time, but we started last Friday. Book of James, a study of the book of James, please, in the form of a message.
conducted by one person. So please come meeting. සිකුරාදා බයිබල් අධ්‍යයනයට බලංගදී ඇවිල්ලා නැත්නම් කරුණාකර එන්න. අපි යාකොබ් පොත ආරම්භ ගිය සිකුරාදා. ඒක දේශෝපෙන් යන්නේ එක්කෙනෙක් විසින් මෙහෙවන එකක්. අර වෙනදා වගේ සාකච්ඡාව නෙමෙයි. හැබැයි භාෂා තුනෙන් මේක කියනවා කරුණාකරලා ඒක සහභාගී වෙන්න. வெள்ளிக்கிழமை வேத படிப்பிலே கலந்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள். நாங்கள் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை ஆரம்பித்தோம் யாக்கோபு புத்தகத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்வதற்கு. தொடர்ச்சியாக யாக்கோபு புத்தகத்தை கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம். இது வளமையான வேத படிப்பு போல் அல்லாது ஒருவர் பிரசங்க பீடத்திலிருந்து ஒருவர் ஒரு தனி பிரசங்கமாக இதை செய்வார். 3 மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்படும். அதை தயவு செய்து இந்த வெள்ளிக்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு வேத படிப்பிலே யாக்கோபு புத்தகத்தை கற்றுக்கொள்வதற்கு கலந்து கொள்ளுங்கள். Sunday school එකයි youth meetingමයි අපි සුපුරුදු පරිදි අන්තර්ජාලය ඔස්සේ තමයි කෙරෙන්නේ. Facebook එකයි YouTube එකයි හරහා. ඉතින් අද මම හිතනවා ඉතින් ලස්සනට මේ කරලා තියෙනවා. Sunday school එක උදේ 7:00 තමයි. උදේ 7:00 එතකොට පැය භාගයක්. ඒක දරුවන්ව උනන්දු කරන්න ඒකට සහභාගී වෙන්න. ටිකක් පහුවෙලා හරි පුළුවන්. ඒක YouTube එකේ දෙනවනේ, Facebook එකේ දෙනවා. අද වැඩි දෙනෙකුගේ ගුරුවරු වැඩි දෙනෙකුගේ සහභාගීත්වය ඇතුව ඒක ලස්සනට කරලා තිබුණා. ඉතින් කරුණාකරයට සහභාගී වෙන්න. දවල් 1:00ට තරුණ අයගේ කෙටි රැස්වීමක් පැවැත්වෙනවා. ஞாயிறு பாடசாலையும் வாலிபருக்கான கூட்டமும் வழமைப்படியே இணையதளத்திலேயே போடப்படும். இன்றைய தினத்திலே ஞாயிறு பாடசாலையானது காலை 7:30 தளத்தில் போடப்பட்டது. அநேக ஆசிரியருடைய ஒத்துழைப்பிலே அழகாக செய்யப்பட்டிருந்தது. 7:30 அது போடப்பட்டிருக்கு. அது இன்னும் இருக்கிறது. நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் பார்க்காதவர்கள். 1:30 மணிக்கு வாலிபர் கூட்டமும் இப்படியே இணையதளத்தில் போடப்படும். අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ කියන්න අමාරු එකක්. රැස්වීම ඉවරුණු ගමන් කරුණා කරලා යන්න. கடைசியாக சொல்ல வேண்டியது சொல்வதற்கு சிரமமான ஒன்று. தயவு செய்து கூட்டம் முடிந்த உடனே செல்லுங்கள். විනාඩි 15යි අපිට තියෙන්නේ සහභාගීකමට. මන්ද මේ ස්ථානයේ ආපහු අර විෂ බීජානුහරණය කරන්න ඕනේනේ. ඒක තමයි අර නීතිය. අර මේ PHI මහත්තයාගේ අධික වෙන්න පුළුවන්, ඌ වෙන්න පුළුවන්, බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි මේක එකට කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. විෂ බීජානුහරණය කරන්න මුළු බෙහෙත් විදලා. ඉතින් ඒක නිසා ඒක වහාම ආරම්භ වෙනවා. මොකද ඊළඟ රැස්වීම පැයකින් පටන් ගන්න නිසා. ඒ නිසා පැය කාලක් ඇතුළත කරුණාකර යන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. கூட்டம் முடிந்த பிறகு 15 நிமிடங்கள் மாத்திரமே எங்களுக்கு ஐக்கியத்துக்காக இருக்கிறது. அது என்று சொன்னால் நாங்கள் அடுத்த கூட்டத்தை ஆரம்பிப்பதற்காக இந்த மண்டபத்தை சுத்திகரிக்க வேண்டியிருக்கிறது. கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட வேண்டியிருக்கிறது சுகாதார கட்டளைகளுக்கு அடிப்படையில். ஆகவே தயவு செய்து கூட்டம் முடிந்த உடனே 15 நிமிடத்தில் ஐக்கியம் கொண்டு நீங்கள் வீடுகள் திரும்புமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். අපි පඳුරගෙන ගෙනියන වෙලාව දෙපොත් නැති හින්දා කිරේ කීපෙවලේ காணிக்கைகள் கொண்டு வரும் நேரம் ஆடல் திரையிலே போடப்படும்.
Let us pray. අපි ආඥා කරමු. நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். ප්‍රේමවන්ත දෙවි පියාණනි අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා අද දවසේ ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් ලෙස අපට රැස් වෙන්නට දුන්නා වූ කරුණාව ගැන ඔබ වහන්සේට নমස්කාර කරන්නටත් ඔබ වහන්සේගේ වචනයෙන් ධෛර්යය ලබන්නටත් දුන්නා වූ අවස්ථාව ගැන ස්තුති වේවා. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ මෙතෙක් අපට සපයාදී අපට පිහිට වී අපව රැකබලාගත් නිසා ස්තුති වේවා. ස්වාමීනි ඉදිරියටත් ඔබ වහන්සේ අප සමග සිටින යෙහෝවා වහන්සේ නිසා ස්තුති වේවා. දැන් අපි විසිර යන අතරේ ඔබ වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ඇතුව යන්නට අපට සැලසුව මැනව අපව ඇදහිල්ලෙන් ශක්තිමත් කර ඔබ වහන්සේගේ වචනය තුල ස්ථිරව තබාගත මැනව. අපි මේ සියලු දේ ඉල්ලා සිටින්නේ අපේ ගලෝක්කාර ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. දැන් අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කරුණාවත් පියාණන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයත් ශුද්ධ ආත්මයන්න් වහන්සේගේ වැඩ සිටීමත් මේ දවසේ සෑමදාත් අප සියලු දෙනා සමග වේවා. ආමේන්.